Très bien. Donc, je rappelle pour les gens, il y a أول مرة يكونكتي ونعرفش شكون أول مرة يكونكتي mais de toute façon قلنا راه ثم le protocole et communication réseau قلنا ثم le modèle de référence ولا الموديل OSI في cette couche ثم le modèle TCP/IP هكا ولا يا جماعة. Donc le modèle TCP/IP قلنا فيه 4 couches اللي هما la couche la couche accès réseau si vous voulez, voilà le diapo en question. Qui peuvent remplacer في الموديل OSI la couche liaison données, la couche physique, la couche internet qui remplace, qui est l'équivalent du couche réseau dans le modèle OSI, la couche transport aussi, et la couche application qui remplace la couche session, présentation et application dans le modèle OSI. Voilà, on a parlé l'autre fois de la segmentation, de l'encapsulation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de mots-clés? Il y a plein, bon, il y a beaucoup de mots-clés. Donc, les notions, j'espère que les تعرف معناتها تخام, paquet, segment, données, hein, c'est relatif à chaque couche. Hein. Donc, avec la couche liaison données ou la couche accès réseau, on parle de tram. Par la suite, au niveau réseau, je parle de paquet IP. Au niveau de la couche transport, je parle de segments TCP. Et enfin, les données. Et donc, comme je m'ai les PDI, protocole data unit, hein, ou unité de données de chaque protocole. B. تعدينا la semaine précédente le couche accès réseau si vous voulez هكا ولا مشيت donc je m'appelle بدينا في الكوش accès réseau ما كملناش ها. donc حكينا protocole de la couche physique ومن بعد ظهر لي وقفنا في protocole de la couche physique. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça ou non? Support de transmission, protocole de la couche liaison donnée et contrôle d'accès au support. Est-ce que couvre ce chapitre 3, elle y offre la plateforme, le chapitre 4. Hein. Donc, si vous voulez, je répète aussi que il y a les quiz. Donc, ce sont des petits QCM à la fin de chaque chapitre. Vous pouvez les faire dans la plateforme. Hein. B. Donc, حكينا هذا كله شفناه الجمعة اللي فاتت الكوش فيزيك حكينا les différentes formes de signaux relatives à chaque support de transmission que sont les câbles en cuivre, les câbles à fibre optique et les wireless communication. Voilà, donc il y a les protocoles qui règnent au niveau de la couche هذا شفناه. حكينا على NDA, donc على الcodage ou les méthodes de signalisation. Donc on y a نحكيو على deux types de transmission à travers cette figure. ثم les communications en bande de base ou ثم les communications modulées. Donc pour la modulation تقرا في transformé de Fourier تا ولا وريتو transformé de Fourier hein? On utilise la transposition de Fourier, des propriétés de transformée de Fourier pour changer les propriétés de mon signal. Donc, la modulation est le processus pour lequel la caractéristique d'une onde ou un signal modifie une autre onde. Bon, c'est un peu vague. Bon, peut-être comme l'année prochaine, Inch'Allah, peut-être je vous donne le cours de transmission numérique. On va voir ça en détail, comment ça se fait. Hein. Mais sinon, on parle de modulation pour les communications sans fil. Les transmissions en bande de base, tout ce qui est réseau, donc toute communication sur les paires torsadées ou les câbles en cuivre. Hein. Voilà quelques exemples de bandes passantes. حكينا على البande passante là, ولاد. Donc, quelques gigas, la capacité d'un support à transmettre données. Bon, les capacités راهي فيها formule, c'est le formule تفضل اللي تشوفوها في الكور نتاع التيلي انفورماتيك تشوفوا les capacités. اللي هي فيها le calcul comment donc طاقة الاستيعاب نتاع un canal pour un débit bien déterminé. Hein. Donc, bien évidemment, si vous avez des paires torsadées, ça ne peut pas supporter des débits de gigas. Hein. Donc, on a une capacité maximale. Donc, il y a généralement, c'est fois, donc la capacité fois log
1 plus n sur plus le rapport signal à bruit. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Bien évidemment, vous allez faire ça prochainement, donc dans le deuxième semestre, dans le cours télé informatique. Hein. Ben, donc le débit, donc معروف, mesure les transferts de bits pendant une période bien déterminée. مش حاس donc تحسب la quantité de bits envoyés sur le temps pour envoyer ce débit-là. Nous correspond généralement pas à la bande passante spécifiée dans les mises en œuvre, dans la mise en œuvre de couches physiques, ce qui est évident. C'est la quantité de trafic, type de trafic, donc ça dépend de la quantité de trafic, du type de trafic, la latence créée par les périphériques, réseaux rencontrés entre la source et la destination. انت وقت تمشي لتوب نت مثلا ولا اي فرن اف اس سي دونك un fournisseur euh, de services internet donc باش تاخذ 8 mégas c'est pas évident d'avoir les 8 mégas hein. متفاهمين donc il y a beaucoup de raisons donc le type de trafic serveur باش تتعامل معاه réseau donc il y a beaucoup de paramètres de telle sorte tu peux pas avoir les 8 mégas hein. Donc, on parle du coût du débit applicatif correspond donc débit moins la surcharge du trafic pour l'établissement de session, les accusés de réception et l'encapsulation. On y est donc pour le débit applicatif, Inch'Allah, aujourd'hui, donc la semaine précédente, par Ménèche, FTP, FTD, on fait comme un exemple de débit applicatif. Hein. D'accord? Je n'ai les accusés de réception ou l'encapsulation qui, qui sont des paramètres très importants. Bon, vous êtes dans un premier cours de réseau niveau 1, level 1, donc, mais juste je vais sensibiliser à ce problème-là. Il y a tout des calculs à faire, beaucoup d'ingénierie pour optimiser le fonctionnement de votre réseau. On va peut-être dans l'exemple, on va en discuter après l'exemple. Je vais vous parler un petit peu de ce problème-là. فهمتوا معناتها الأولاد ولا je passe. Donc, certainement, on va ajouter des entêtes, des accusés de réception. Finalement, يعني مش في الريزو عندك telle des données, tu vas l'envoyer. Donc, tu vas dépenser. Hein. Tu vas ajouter des accusés de réception, des entêtes, ainsi de suite. Hein. Donc, ici, donc, au niveau du schéma, comme vous remarquez, donc ça, c'est typiquement ces débits relatifs à quel type de connexion, à quel donc, vous avez vitesse de téléchargement et débit de transfert. Hein. Ça correspond à une connexion. Donc, quand vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez? Il s'agit d'un débit asymétrique. Et lorsque je dis asymétrique, je parle de la... On parle de quoi? ADSL. Yes. ADSL. Voilà, très bien, monsieur. La DSL. Hein. Donc, je parle de DSL. Donc, on est les types de support physique. Donc, on est à l'interface d'un routeur, Cisco 1941. Bon, anyway, je m'y connais un autre type de réseau. Moi, je suis charté Cisco. Donc, باش تلقاو à peu près les mêmes choses. Donc, on a une interface Giga Ethernet كما تشوفوا هنايا. Donc, on a Giga Ethernet là باش نسحقوهم قلنا essentiellement نستعملوهم pour les connexions haut débit. Déjà, les interfaces du routeur, ça supporte des liaisons de très haut débit. Donc ici, il y a les ports de gestion. Donc, au bit de كما تشوفوا Giga Ethernet ou les ports de gestion, c'est la même chose. Hein. Donc, certainement, c'est normalement des fast Ethernet. Ce n'est pas des Giga Ethernet. C'est juste l'interface de connexion pour gérer ou administrer, si vous voulez, le routeur. Hein. فهمنا معناتها interface de gestion ولا الأولاد؟ Allô, allô, allô. يعني tu vas changer la configuration d'un routeur. Un routeur, c'est pas
Donc, c'est pas une configuration fixe, ça se configure في table de routage. تنجم تحطوا un serveur HDSC, HDLC, DHCP, pardon. Ça peut être faire beaucoup de fonctionnalités. Et c'est dynamique tout le temps, sa configuration peut changer. Du coup, on parle de l'administration des équipements réseau. Et pour faire de l'administration, le jour que tu vas changer la configuration, tu vas pas emmener ton PC, entrer dans la salle de réseau. Donc, normalement, tu vas faire ça à distance. كيما شفنا باش تعمل لين VTY هكا ولا. Donc, normalement, pour sécuriser l'administration, باش نعملوا les ports de gestion des équipements réseau الكل بنحطوهم في VLAN واحد. De telle sorte, les utilisateurs العاديين, ils ne peuvent pas accéder à ce réseau-là, à ce VLAN. Donc, c'est un moyen de sécuriser vos équipements réseau pour la partie administration. نعرفش فاهميني ولا لا يا الأولاد؟ باهي. Je vais y parler par la suite في TP خاطر visiblement ما تجاوبوش. Donc عندنا interface SHDLC SHDSL pardon هوني interface série pour une connexion ADSL hein. SHDSL un autre type de liaison série. Donc ce commutateur là aussi peut supporter des ports de communication face Ethernet pour les connecter à des commutateurs ou à des machines directement hein. Voilà, donc مش نعديو دوا للسيبور دو ترانسميسيون. باش نشوفوا انواع لي سيبور دو ترانسميسيون. هو نورمالمون واضحين لي سيبور دو ترانسميسيون باش يكونوا ثلاثه انواع ولا رابعه لهما. دونك ثم يا اما نحكيو على تو سكي سيبور على الكابل كويفر ولا مش نحكيو اف او دونك تو سكي اون ليمينوز وفيبر اوبتيك ولا سون فيل. دونك نبداو بالنوعيه الاولى هما لي كابل اون كويفر. الكابل كويفر مش خايب يعني كوم سيبور دو ترانسميسيون باهي ياسر. Caractéristiques du support de transmission en cuivre, transmission sur câble en cuivre sous forme d'impulsion électrique. Normalement, c'est un signal de cette forme-là. شوفي ولا سي بون هو راه الحقيقة مش هذا السينيال يعني إذا مش تعملوا إيثرنت ظهر لي سي ان ار زد. يعني باش تعملوا كوداج يسميوه يعبر عليه بلغة التريتمون سينيال سي دي كوداج اون ليني اللي هو تنجم يكون ان ار زد اتش دي بي 3 تما باش انواع. دونك عندك plusieurs types si vous voulez. Par la suite, on va ajouter une petite interférence. Il y a plusieurs sources d'interférence hein. Donc تنشوفهم par la suite. Donc le signal مش تصير له distorsion مش تبدل شوية et ça va impacter peut-être la détection hein. Donc كما شفتوا هنا donc في التصويرة هنا يقعد واضح الآن يقعد واضح الصفر يقعد واضح الآن 1. Bon, si vous voulez, il y a des moyens plus sophistiqués pour faire la détection. هنا bon, plus ou moins في البيت هذا وين السوري نتاعي توا ثم un petit problème donc عملنا هنا on a fait une mauvaise détection. Hop, خذينا donc on a pris la décision 0 à la place de 1. Donc tous les supports en cuivre doivent respecter des limites de distance strictes. هنا ثم مشكلة distance. Sinon c'est يسمى بالعربي يسموه l'affaiblissement du parcours. اش معناتها affaiblissement du parcours؟ يعني un signal alors باش تحطه على un tel que soit le support à une certaine distance مش يصير له مش يصير le signal. الو الو يضعف باش من يضعف. الفوق. دونك يعبروا عليه بالانجليزيه الفيدنج اف ا دي فيدنج ولا لافيبليسمون يموت السينيال. دونك هنا نورمالمون في لي ريزو لوكو اذا نحكيو باللي نستعملوا لي بيرتورس هذي سي غران ماكس نستعملوا 100 متر ما بين دو équipements centraux ولا ما بين ما ستاسيون ou donc une haute et un équipement donc un périphérique un équipement central c'est grand max 100 mètres hein. Monsieur, Donc نحكي ايوه تفضل. monsieur بليغ كي يبدا الريزو فيلير كيما اي هكا معناها كابلاج اون كويفر باش نورمالمون ما يضعفش معناها هو فيل اون فيت كيفاه معناها مش معناتها ما نورمالمون يضعفش. يعني نورمالمون اذا كان يبدا من غير فيل كل ما نبعد ويضعف السينيال ما نعرفش اسكو انا فهمت
ما أنا ما فهمتش l'atténuation هذه، ما فهمتش شنو قصده بالضبط بها. l'atténuation En ça fait, je crois que plus le signal voyage longtemps, plus il se détériore. Est-ce que معناها كل ما يبعد ولا ما فهمتش شنو بالضبط؟ on fait cette عملية donc juste désactiver votre micro. Voilà, j'explique. Donc le signal à travers, donc plus il parcourt une distance, plus il va s'affaiblir. C'est les lois de physique. أنيس حتحكي معايا معاه. Donc قد ما تمشي بالديستانس لا قد ميرسي ما مش يضعف. أنا إريج هذول. إريج به. يريج أميرة. قد أي signal, quelle que soit la nature du signal, que ce soit wireless ولا optical fiber ولا اللي peu importe. Là, c'est la physique des choses. قد ما يقدم في السينيال قد ما يصير له affaiblissement. C'est l'affaiblissement du parcours, c'est un phénomène physique. قد ما تقدم في السينيال قد ما دونك شنو الحل؟ لازم تحط أنت إذا تحب يوصل لك 200 كيلومتر باش تعمل تحط واحدة ان ترانسفو جينيراتور تحط فيه بويسونس معينة من بعد بيتدخل على الأول تحرق الخيط يعني إذا باش تولي بويسونس قوية برشا دونك تاع مشكلة ريزيستونس زادا دونك أنت ما تديش الكابل بحذا البي سي بورتابل مش تحط بحذاه شو اسمه ان امبليفيكاتور دو بويسونس مش يخرج لك بويسونس ما نعرفش يخرج في سينال ضعيف هو 5 فولت راه تبعوا فيا ولا هي باهي دونك بلو هو مش يقدم في السينيال مثلا اذا تنجم تعمل مثلا 200 متر ça peut se faire mais تولي عندك un petit problème شنو هو البروبليم هو في 200 متر مش السينيال يكمل يواصل يمشي mais السينيال va s'affaiblir وقت مش يضعف السينيال ايش معناتها دونك اي بيرتورباسيون تولي ما عادش تفرز ريتو مثلا هنا عندنا دونك هذا مثلا سينيال دانترفيرونس دونك انت مثلا بالافيبليسمون السينيال هذاك اللي بعثته مثلا بلس 3 بعد مثلا ب 100 متر ومش يولي بلس 1.5 دونك تولي السينيال دانترفيرونس قد البروي يعني دونك دوكو ما عادش تعرف تو بو بلو ديتيكتي لو سينيال على ريسبسيون شكون الزيرو وشكون ان او tu vas introduire beaucoup d'erreurs فهمتوا العمليه ولا لا من الريزيستانس نتاع الفيل مسيو تو سامبلومون خاطر على قد اي ما يدير على فوالا قد ما اكثر ريزيستانس تتيح الامبليتود. سي سا دونك هي بالريزيستانس نتاع الفيل وكيف كيف اذا مش انت عندك اونتين ولا سون فيل كيف كيف il va s'affaiblir يعني سي بون ما عندكش ريزيستانس في الهواء مي هي بالديستانس تاع تقرب لي زونتين يقول لك يعني ديستانس دو ريونمون دو لونتين يعني لونتين ne peut pas rayonner si دي تري جروند سينون لازمك تحط له واحده تطلع لجبل بوكرنين وتعمل ستاسيون تحط فيها 3000 وات وتبعث السينيال نتاعك فهمنا ولا دونك باش تحط في دارك مثلا السينيال واي في تحطه كيما السينيال واي في الدار يعني عنده اون سيغتين بورتي بعد يموت يعني ما عاد idem pour les câbles en cuivre دونك المشكله وقت يضعف السينيال دونك اذا تولي بيرتورباسيون ما عادش تولي اذا يولي يدخل برشا ايرور دونك وانت ما عندكش دي موان بور فير ديزيكسيون ديرور عندك ان ديكودور سي ار سي والسلام عليكم ورحمه الله جيسبر que j'ai répondu à la question أي مش ميرسي. هي برشا نواصلوا مالا دونك شنو هو الاسباب نتاع نحكيو في البيرون كويفر Donc, on est tous les supports en cuivre doivent respecter des limites de distance strictes. Donc, les distances نزيدو نحكيو عليها شوية آخر من بعد. قلنا لي 100 متر، ça peut pas dépasser les 100 متر، ومن 100 متر عطاونا la taille maximale d'intram Ethernet اللي هي 1518. من الأسباب نتاع البروي وهذا اللي نحكيو عليه ولا النويز في les communications sans fil عندنا l'interférence électromagnétique ou interférence radioélectrique. Donc, ils déforment et détériorent les signaux de données transportés par les supports en cuivre. Pour les contrer, le câble en cuivre soit enveloppé d'un blindage. Donc, je fous un blindage. On va le protéger par des papiers aluminium. Quel papier aluminium عاش كيما يشبه شويه الخيط اللي في اللونتين مرات تلقاو un type de blindage. يعني الانترفيرونس الكترومagnétique واضحه ياسر العمليه
يعني مثلا انت مثلا تحط زوز كابل ريزو تحطه en parallèle مع كابل électrique pendant une distance bien déterminée يجي يعمل لك courant induit ولا courant في وسط الكابل ريزو. Donc on a le deuxième point اللي هو الديافوني. Perturbation causée par les champs électriques. Ah, c'est celle-là, pardon, c'est Mhouni. Causée par les champs électriques ou magnétiques d'un signal dans un câble sur le signal traversant le câble adjacent. C'est le diaphonie. Diaphonie doit lui تسمعوا كي يكون في الصوت. كيما في التليفون مرات تسمعوا. Pour annuler la diaphonie, les paires de fils de circuit opposés sont torsades ensemble. Je n'ai pas les moyens de vous présenter ça, mais généralement, je n'عملوا الخيوط تلقاها مفورين نتاع les câbles en cuivre كيما في التصويره هذه. دونك جينيرالمون كل بير مش نبعثوا فيها لو ميم سينيال. مركزين معايا ما هو؟ الو الو. ايه مسيو نتابعو. اش معناتها مصفورين نورمالمون يعني السينيال مش تبعث بلس او موان او وتظفرهم مع بعضهم وتبعث لي دو سينيو. دونك كان ثم ان بروبليم تاع ديافوني و ان كورون اندوي دخل للسينيال الخيط. دونك باش تزيد وقت يكون الخيوط مصفورين يزيد لزوز خيوط. Donc, supposons tu vas envoyer un signal plus S ou le signal moins S à deux routes différents. Donc, si vous avez un courant induit la قدر où tu as le câble en parallèle à un câble 220 volts, donc on a un problème l'installateur غلط حتم. Donc, ça peut être éliminé. علاش على خاطر الكورون هذاك مش تزيد نسميوه مثلا بلس او عندك يعني في خيط مش يولي عندك موان اس بلس او وفي الخيط الثاني اللي هي انتي بورتور سادي عليه مش يولي عندك بلس اس بلس او. Donc à la réception je تعمل جي تعمل vous allez faire une simple soustraction. Donc du coup tu vas éliminer le courant induit ou la perturbation causée par les courants ou les champs électriques adjacents. فهمنا العملية؟ Donc هذاك على الخيوط تلقاهم مصفورين. Généralement les supports en paire de cuivre تلقاهم كلهم ترصدين مصفورين. Ben, donc juste un petit mot donc par rapport les câbles ثم زوز انواع ثم يعبر عليه بالETP un shielded twisted pair و shielded twisted pair. donc الفرق ما بيناتهم هو هذيك الوحده الكويفر. بون هو راه ثم برشا انواع تو بعد نشوفهم ريتو. donc vous avez le papier هذا البابي c'est du papier aluminium pour protéger le câble contre les perturbations électromagnétiques. sinon ثم les câbles coax اللي تشوفوا هذا سي ça ressemble beaucoup le câble نتاع l'antenne نتاعك هذا de très bonne qualité. déjà حتى في تونس déjà sur le marché vous pouvez le trouver كيما خيط l'antenne. d'accord. B. Donc on est câble aperture SAD non blindé, donc un child de twisted pair. Il se termine par des connecteurs Elisamium RJ45. Le téléphone est RJ11 ou le câble réseau est RJ45. Il est utilisé pour lier des autres réseaux à des périphériques réseaux tels que les commutateurs. Il se خيط الريزو تعرفوه انتم العادي. donc اللي يستعملوه généralement pour la majorité des applications نستعملوا ce genre de câble. c'est pas cher. donc il se compose de 4 paires de fils. malheureusement نستعملوا في زوز بركة. نستعملوا في 2 paires uniquement واحدة l'émission واحدة la réception qui ont été torsadées ensemble et qui permettent de limiter les interférences causées par les signaux d'autres fils. les codes couleurs facilitent le raccordement des câbles. bien sûr معليش ندخلوا في partie câblage. je pose pas de questions sur ça mais هو يستعملوا déjà un code couleur. normalement كل خيط مش تلقى اورانجي واخضر وازرق ومرون ومعه البير اللي مصفوره فيه مش تلقى لونها ابيض واورانجي مثلا ابيض واخضر بلون et marron. B. donc pour les paires donc les paires torsadées blindées ou les câbles STP. donc c'est les mêmes features. donc on va ajouter le blindage. Tresse ou feuille de blindage اللي هي généralement تلقاها sous forme نتاع خيط شو اسمه لا اله دونك papier aluminium وثم زاد نجمو on peut ajouter ما بين زوج خيوط نحطوهم في كابل واحد كيما خيط الكورون في الدار ولا خيط نتاع الاورديناتور اللي عندكم توا ولا peu importe الخيط تلقاهم ديجا كل بير chaque paire il est déjà blindé في câble électrique. يسموه feuille de blindage. d'accord. donc هذوما les câbles STP.
Bon, بالنسبة للكابل كواكسيال certainement الأولاد certainement عملتوا في داركم مرة كابلاج نتاع ريسبسيون ساتellite. Donc باش تلقاو فيه le conducteur de cuivre central من بعد لقان l'isolation en plastique ومن بعد باش تلقاو blindage en cuivre tressé et enfin لقان extérieur. ولي كونيكتور دونك الاخرين نسميو ار جي 45 وني نسميوهم بالبي ان سي. ثم البي ان سي ثم لو تيب ان وتيب اف. Bon, le BNC, je pense pas qu'ils sont encore utilisés, mais type N ou type F, مازالوا مستعملين. مثلا في tout ce qui est connexion نتاع antenne. ما عرفتش il y a des antennes Wi-Fi ولا حاجة parfois نستعملوا des câbles coaxiales ولا donc parfois نستعملوا le type N ou le type F. Donc les conducteurs ما عادش في دار كما ما عادش شكون منكم عنده شو نستعملوا اسمه تيب اف في دارنا نحن. عندكم شو اسمه اريد ولا ذاك الويماكس. ليه أنا عادي كونيكسيون عادية معناها الكابل كواكسيال تستعملوا؟ نستعملوا ليه؟ تقصد نحكي على التلفزة. اي وي التلفزة بيان سور تيب اف اي. وي مثلا نستعمل عاملين اريد وحاطين لونتين لبرا يستعملوا كابل كواكسيال اللي هو يتسمى فيدر بالانجلي. مش انا عاملها فاستوريتو بالقصعة دي، اما ما فيش كابل كواكسيال، بالعكس فيها ار جي يطلع من السقف فيها وتحط الموديل. الواحد كله ليكيبمون هذاك مش رجي مش ليكيبمون كله لبرا حاطينه. اي حاطين قصعة لبرا ما تحط لك في السطح يوجه لك للانتين وي في الانتين نتاع الريزو، اي يعطي لك ار جي 45 طويل حتى للموديل. هذاك الابيض كامل اونتين كامل ولا لا بارتي ار اف كامله؟ ما فهمتكش. يعني لونتين البرا مش لونتين هذاك سي لا بارتي راديو فريكونس كامله يعني التريتمون كله يصير لبرا. هي كيما الموديم الكبير هكا معناها كيما القصعة. وفيها كيفاش تاليمونتي بالكابل ار جي 45 elle sera alimentée. Ben, merci pour l'information. J'ai pensé lié le traitement ici في l'autre يعني juste يعني c'est juste l'antenne. لا جوست موديم الداخل. Bon, c'est pas un cours de transmission, mais يعني la partie radio fréquence تصير في l'antenne كامله. Le processus كامل يصير في هذاك مش une seule antenne يعني l'antenne ومع les équipements radio fréquence اخرين. On en parlera ان شاء الله مرة أخرى في une autre occasion. Les câbles UTP ont pratiquement remplacé les câbles coaxiaux, donc ما عادش مستعملين. دوب ما قريت كانوا موجودين quelques exemples من التاريخ هما هذوما les câbles BNC les cartes réseau اللي فيهم ال BNC. ايش عملت انا توا؟ des cartes réseau BNC je pense ça n'existe plus. يعني لاغي نتاع ليتيليزاسيون نتاعها في 95 93 وبعد ما عادش تلقى كارت ريزو. قبل كانت الكارت ريزو في البي سي مش تلقى فيها يا اما كونيكتور بي ان سي اللي هو يشبه لوسيوسكوب. كان عملتوا دي تي بي نتاع فيزيك هذاك الواحد اللي تلعبوا به في اللوسيوسكوب تقعدوا تنحيوه وترجعوه. عملتوا دي لاب باللوسيوسكوب ولا؟ اي بالطبيعه. ثم الكونيكتور بي ان سي هذاك تحطه هكا وتعمل شطر دوره ولا كيف؟ اي بي ان سي بانان فوالا باهي هي البرشا. دونك ليسونسيال عرفتوه الكابل بي ان سي. دونك كازيمون سا نيكزيست بلو من عام 95. دونك ولا نستعملوا كان لي كابل يو تي بي. وتو لو جور دوجوردي جو بونس حتى ميم الوي في a remplacé donc les communications sans fil a remplacé les câbles UTP اليوم ما عادش مستعملين sauf pour quelques administrations ou pour des établissements qui n'ont pas les moyens de faire de Wi-Fi. Hein. Voilà pour des équipements pour des liaisons مثلا ما بين سيرفر واحد مش نستعملوش كابل اي تي بي نستعملوا des câbles plus onéreux يعني عندهم كاليتي خير برشا من هذاك. واضح؟ Donc on est juste un petit mot par rapport les câbles coaxiales. Les câbles coaxiaux relient les antennes au périphérique sans fil. Donc on est الخيط يولي اسمه نسميه بالانجلي والمو تكنيك نتاعو اسمه feeder. F de E D E R. Voilà. Ou l'installation pour quelques équipements internet.
نواصلوا consigne de sécurité pour le support en cuivre. ما عادش تحبوا تعرفوهم ولا لا مثال تعرفوهم. Donc le support pour des risques d'incendie et des risques électriques. Donc la séparation des câbles de données et d'alimentation électrique doit répondre au code de sécurité. Kif doit être connecté correctement. Bien évidemment, l'installation doit être inspectée pour vérifier l'absence de dommages. L'équipement doit être correctement mis à terre. Donc, et donc les équipements de sécurité physique. Hein. Donc, pour les équipements aussi, pour tout ce qui est sécurité informatique, si vous voulez, ou la IT security. Donc, l'emplacement, donc normalement, donc, il doit être dans un emplacement bien sécurisé. Donc, et l'accès est strictement dédié aux administrateurs réseau et quelques employés qui sont responsables. متفاهمين في البوان هذايا يعني مش كل واحد يجي يبدل الخيوط ويعمل اللي يحبه. D'accord. B. Propriété du câblage UTP. حكيت لكم عليه l'atténuation donc l'affaiblissement lorsque deux fils donc juste هنا خلينا نعملها بالاحمر. الجمعة الجاية مش ترجعوا تقراوا من الصالة ولا كيفاه؟ Donc le câblage UTP n'utilise pas le blindage pour contrer les effets de perturbation électromagnétique et radioélectrique. Hein. Donc ça m'a un problème d'annulation lorsque les deux fils d'un circuit électrique sont proches l'un de l'autre, leurs champs électromagnétiques sont l'exact opposé les uns de l'autre et annulent également tous les signaux extérieurs d'interférence électromagnétique et radiofréquence. Donc, il y a variation du nombre donc le nombre de câblages UTP donc عندكم برشا انواع هو الكونفنسيونيل المستعمل هو 5 TP de catégorie 5 le câble de catégorie 5E UTP ثم الكاتيجوري 3 catégorie 3 ريتو يعني ظهر لي الصفيره ما عادش كيف هي donc utilisé pour les communications vocales utilisé le plus souvent pour les lignes téléphoniques. Catégorie 5, ça m'a 5 ou 5E. Donc, pour les transmissions de données. Donc, on est chez عندكم حكاية débit. Le support de catégorie 5 prennent en charge 100 et peuvent prendre en charge 1000 mégabits, mais ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Le support de catégorie 5E prennent en charge les 100, 1 giga. Donc, de préférence, il تحبوا تعملوا une liaison 1 giga وما عندكمش les moyens de faire des fibres optiques. توليو تعملوا un câble de catégorie 6 ou de préférence ما يكونش طويل برشا. Utilisé pour les transmissions de données, il fait un séparateur et ajouté entre chaque paire de fils pour les plus hauts débits, prennent en charge 1 gigabit, 1 mégabit à 10 gigabits, mais le débit à 10 gigabits ne sont pas recommandés. يعني bien sûr مش نستعملوا هذوما les débits les grands débits مش نستعملوهم entre مثلا un commutateur et une passerelle. قلنا شنو الباسريل الاولاد؟ نورمالمون تو جاوكم باهي نقولوا باسريل نعرف واش معناتها باسريل. Oui, voilà, c'est l'interface pour quitter le réseau. Hein. Le réseau local. Donc généralement مش نلقاو في الروتور. Donc normalement هذيك donc la connexion من الcommutateur للباسريل للrouteur normalement c'est une communication qui va supporter un débit très important. هكا ولا؟ يعني الريزو كامل مش يخرج باش يعدى من الباسريل الناس الكل مش تعدى من الباسريل donc il faut qu'elle soit un débit assez important. Hein. مش باش نجيو نحطوا فيها un câble de catégorie 5 ولا un câble de catégorie 5E. هيك مثلا يعني وقت انت مش تجي تبدل مثلا ان ريزو في انتربريز il vaut mieux tout changer tous les équipements. خاطر مش تجي تحط مثلا ايكيبمون نتاع مصنوع 2020 avec tel feature تخلطوا مع un équipement مصنوع عام 2000. Donc il vaut mieux tout effacer, remplacer tous les équipements. Sinon on a des problèmes au niveau des débits. Hein. يعني ولا عندك قولوا d'étranglement. B. Monsieur, ايوه تفضل.
catégorie 3 ما يصيروش comme les problèmes نتاع électromagnétiques اللي قلنا عليهم قبل شوية. Bien sûr. Déjà قلنا مش donc نستعملوه مثلا خير التليفون ما يقلقش. نتاع مترو مش تربط به تليفون ما يقلقش. Mais sinon احنا نستعملوا فيهم هما الكاتيجوري 5. D'accord. وقلنا راهو bon j'imagine d'ici 5-10 ans اخرين il y aura plus on parle plus de câble. Hein. Pour l'utilisation au grand public normalement مش تولي les liaisons كلها sans fil يعني. Comme les liaisons sans fil ça devient de plus en plus performant. قبل كانت تقص قبل ثم beaucoup de problèmes. توا il y a toute infrastructure sans fil du coup ça même les contrôleurs des points d'accès il y a la couverture que réseau mobile يعني بدل من بلاصه لبلاصه donc tu changes de point d'accès d'une manière transparente. Il y a toute l'infrastructure nécessaire de faire du sans fil et ça coûte moins cher. Hein. Bon, oui, monsieur, ça peut poser des problèmes de sécurité et le signal sans fil peut être intercepté. Bon, mais pour un usage grand public, normalement, ça va converger vers le sans fil. Hein. Ok, nous donc. Le câble ITP se termine un connecteur RJ45. N'est-ce que le tarif ou l'RJ45 certainement tout quelque part. تعرفوا ها هذا كابل عادي راه ار جي 45 هاكو ديجا واضح كونيكتور بون بيان ايفيدامون مالوغوزمون ما حناش باش نعملوا الكابل يو تي بي قبل كنت نعمل دونك مش في الانسات مي التلامذه يصنعوا دي كابل واحد ما فيها شيء دونك هذا كابل الي بيان سيرتي دونك لازم الكونيكتور الخيط الجان تدخل في وسط الكونيكتور وتنزل عليه ثم genre de presse. Donc le connecteur à ma droite il est bien fait, donc il y a connecteur incorrect, les fils sont à nu, donc non torsadés, mais ne sont pas entièrement couverts par la gaine. إذا واحد يجي يجبد الخيط مرات يجبدو من الجان نتاعو يقلع الوحدة من بلاصتها. Voilà donc هذاك ثم البريز RJ45 هذاك هو donc ce qu'il faut retenir. B. Donc, on est pour les standards sans fil ou la disposition des paires sans fil. Donc, ça m'a deux dispositions ou deux codes couleurs. Donc, ça m'a l'RJ 45 وقت تحطوها هكا فيها 8 سنون. الو الو الو. وي مسيو نسمعوا فيه. ثم 8 سنون فهمتوا شو معناتها 8 سنون ولا يعني فيه مثل وقت تحط الكونيكتور ار جي 45 فيه مش تلقاو فيه 8 سنون مصفين يعني كيما المشط دونك من واحد حتى ل8 دونك عندنا دو ديسبوزيسيون لا بروميير ديسبوزيسيون فيها تبدا اخضر ابيض اخضر شو اسمه اورانجي بلو اورانجي بلون بلو بلو بلون ainsi de suite دونك هذا لو بروميير كود كولور يسميوه 6568 A ولا تي 568 A وديسبوزيسيون ثانيه تتسمى تي 568 B هوني سوسي دي راه مثلا التلامذة قبل قريت بون سالات راه مش عندها مده دونك جينيرالمون التلامذة qu'est-ce qu'ils vont faire يشدوا مثلا يعملوا ابيض اخضر ابيض احمر يعني pour faire leur câble hein. Ils suivent pas le standard sinon il y a un standard تاع الكابلاج اللي هو défini par le TIA l'Union des industriels des télécoms ب في الكابل ريزو ثم برشا انواع مش برشا مي بلوتو ثلاثه ثم الكابل كوريكت هذاك كابل ايثرنت دروا يعني الديسبوزيسيون مش تلقاه بيدها اللي تلقاه وين تلقاه في يعني في البو في لي دو بو لي ار جي 45 هما بيدهم يعني الديسبوزيسيون لي كود كولور مش تلقاه هو بيدو Donc, il y a T568A ou deux extrémités ou T568B ou deux extrémités. كما قلت لكم الاولاد راهو تنجموا تعملوا اذا مش تعملوا كابل دروا ليسونسيال يكونوا نفس الاوردر وكهو واضحه عمليه ولا الي تسمعوا فيا ولا اي نسمعوا فيك. هاي ياسر فهمتوني يعني ليسونسيال يكونوا نفس الديسبوزيسيون.
Par contre إذا تعمل câble croisé il faut faire attention. Bon هو ما عادش مستعمل câble croisé نجم نقول لكم استعمالاته قبل وقت كنت étudiant قبل يعني. Donc pour échanger des informations ما بين 2 PC ما عندناش في الدار les points d'accès عندك 2 PC وتحب tu vas récupérer des informations d'un PC à un autre. مركزين معايا ولا مش تربط 2 PC ببعضهم sans commutateur. ايه بس هذا مثلا كنا قبل نستعملوها pour échange données ما عندناش فلاش ديسك ولا ديسك دور externe pour échanger les données نشدو ناخذوا câble croisé. Donc c'était un équipement très utilisé. تركب الكارت ريزو في l'unité centrale الاخرى ولا في البي سي تك بينكو تكونيكتين بعضهم بارتاجي دوسي وتكوبي les données نتاعك. C'était un moyen parmi d'autres moyens pour échanger les données hein. Donc le câble croisé donc il fait l'extrémité واحدة 568A ou l'autre ثما 568 ليه غلطة هذه غلطة واحدة A واحدة B واضح ولا يعني ال1 و2 مش يمشيو ال1 مش تمشي لل3 و2 مش تمشي لل6 وفيس فيرسا ال3 اللي في الكونيكتور هذه مش تولي 1 والاخرى مش تولي 6 مش تولي 2. دونك هما ريالمون سو سون لي بين نستعملوهم في كارت ريزو نستعملوا 1 2 3 6 هذوك مستعملين مش خاطر نستعملوا 2 بير بركه من لي 4 بير. Donc, juste pour clôturer ce diapo, donc le câble de roue connecte un autre réseau, un périphérique réseau tel qu'un commutateur et un concentrateur. Les câbles réseau connectent deux autres réseaux. Il y a un équipement central. Connexion de deux périphériques réseaux intermédiaires, commutateur à commutateur ou routeur à routeur. Quoique les routeurs جدد ولاو intelligents ولاو يعرف هو يفيق به الكابل وحده اللي هو inversé كابل كروازي ولا مش كروازي. Donc pour les câbles inversés, donc c'est exclusif à Cisco, connecte un port série de station de travail à un port console de routeur à l'aide d'un adaptateur. Et c'est très spécifique pour la configuration initiale d'un routeur. Peut-être تجم تستعمل un câble inversé quoique توا تجم تعمل d'autres types de connexions. Donc on est pour les tests de câbles نجم نستعملوا donc un appareil باش تشوف la connectivité des câbles, paramètres de test des câbles à procédé non blindé, schéma de câblage pour vérifier le schéma de câblage, longueur des câbles, perte du signal dû à l'atténuation ou des interférences. C'est un petit équipement تحطه يعطيك des messages d'erreur en cas où il y a un souci avec votre câble. يعني كما في الفيبر اوبتيك تنشوفوا من بعد ثم un autre équipement pour tester les fibres optiques. نواصلوا donc مع les fibres optiques. Donc câblage en fibre optique. Bon, le fibre optique est utilisé à large échelle. Maintenant, les opérateurs télécoms يستعملوا fibre optique, mais on y a l'application côté réseau. Donc actuellement, de toute façon, le problème, donc actuellement, les câbles à fibre optique sont utilisés dans 4 domaines d'application: les réseaux d'entreprise, les FTTH ou Fiber to the Home, réseaux longue distance et les réseaux sous-marins. مش تربط افريقيا بالبحر المتوسط ولا امريكا مش تربطها بفرنسا ولا ou par plutôt on va relier l'Europe aux États-Unis ou l'Asie à je sais pas les États-Unis. Donc on va utiliser des câbles sous-marins اللي منهمش يكونوا des fibres optiques. تعرفوا الفكرة bien évidemment. Donc اللي تجوني مثلا الانترفاس يكتب لك 10 جيجا بيت. هنا les fibres optiques permettent des débits très élevés. Donc transmet données de plus longue distance avec une bande passante plus large. Transmet les signaux avec moins d'atténuation. Donc les fibres optiques sont très solides ou robustes
contre les interférences et les perturbations électromagnétiques et radioélectriques. D'ailleurs, un fibre optique tout court introduit une erreur de l'ordre de 10-6. Donc, utilisé pour relier des périphériques réseau, un fil de verre. Donc, il s'agit d'un fil de verre très pur et transparent, à la fois flexible et très fin. Il est plus fin que vos cheveux. تسمعوا فيا ما ولا؟ Donc, les bits sont codés sur la fibre sous forme d'impulsions lumineuses où normalement nous استعملوا des trucs RZ. يعني خاطر في الأوبتيك ما ثماش لو سينيال موان. يعني مثلا في الإيثرنت استعملوا NRZ plus V moins V. هوني يستعملوا يا plus 1 يا 0 pour le codage au niveau des fibres optiques. Donc مناش متكون هوني باش نعمل درس نتاع فيزيك ثم الكور اللي هو l'élément de transmission. Normalement c'est un truc en fibre de verre creux فارغ. ثم نوع تاع مقرون هكا ما عادش تعرفوها ولا. C'est exactement la même chose mais l'échelle يعني كي الشعره وفي وسطها فارغ. Donc, l'élément de transmission de la lumière au centre de la fibre optique. Le cœur est généralement en silice ou en verre. Les impulsions lumineuses circulent dans le cœur de la fibre. بعد عندكم plusieurs éléments de blindage ou de protection. L'enveloppe, au tampon ou le matériau de renforcement ou enfin la gaine. Donc, pour les fibres optiques, donc عندكم le monomode ou multimode. Donc, le monomode, je pense pour les réseaux, couramment utilisé pour les réseaux fédérateurs sur campus ou pour les distances de plusieurs milliers de mètres. Ou le multimode, utilisé pour les réseaux locaux ou des distances de quelques centaines de mètres au sein d'un réseau de campus. Donc, هذوك هو المعلومات. يعني واحد يهز يعني عنده un seul chemin يعني يهز واحدة بركة والآخر il peut supporter plusieurs communications ou plusieurs chemins lumineux possibles. Bien sûr les dimensions مش كيف donc هوني واحد العرض نتاعو plutôt largeur نتاع الكور نتاع الفيبر 9 ميكرون والاخر ميكرون يعني 10-6 50 à 62 microns. Voilà donc ce qu'il peut faire. Donc juste je termine la partie fibre optique par les types de connecteurs. Monsieur, un seul chemin معناها يهز لي دوني وما يرجعش ولا اش معناتها؟ اي بيان سور اي تعمل زوز خيوط هاك كيما تشوف في التصويره هنا كيما في الكابل ريزو. فهمتك. يعني وقت كارت ريزو فيبر اوبتيك مش تلقى فيها جوج نقب واحده تبعث واحده تستقبل. فهمتك. واضح. Donc la lumière donc on est les types de fibre optique les types de connecteurs اللي هو généralement تشتريهم fibre optique تشتريهم avec leur propre connecteur. خاطر باش تصنع كونيكتور وحدك عمليه امبيغو شويه لازم beaucoup des outils spécifiques et beaucoup d'expertise. ولازم un milieu très clean, très propre pour réaliser les connecteurs. Donc généralement, pour des types d'entreprise, il vaut mieux se procurer directement des fibres optiques avec leur propre connecteur. Donc on est les connecteurs, ça me barge à un. Donc ça me les connecteurs ST. ST هذوما السيركيلير اللي يدوروا كيما البي ان سي. عاش في التصوير تشوفين. ثم les connecteurs SC ou LC ou LC bidirectionnel multimode. Donc نبداو donc pour le connecteur ST. L'un des premiers types de connecteurs utilisés, verrouillage en toute sécurité par vissage. verrouillage نحكيو عليه وقت باش تركب بالخيط ما مش باش تنطر من بلاصتو. Donc تسكر donc واحدة équipement mécanique. Donc ثم الاخرين équipement plastique. Donc connecteur appelé SC, subscriber connector appelé connecteur carré ou standard. Utiliser un mécanisme d'encliquage pour assurer une insertion positive utilisé dans la fibre multimode et monomode. Donc نمشيو الاخرين les connecteurs LC هم يحملوا اسم
un constructeur d'équipement, Lucent. Lucent, c'est un équipement de télécom. يصنع les équipements télécom كيما هواوي مثلا، mais يصنع c'est équipementier télécom، يصنع l'infrastructure télécom. Lucent. ثم les LC unidirectionnels ou bien sûr les LC bidirectionnels multimode. يعني في عوض مش تلقاو كل خيط وحده، مش تلقاهم لي كونيكتور فيهم ريتهم زوز مع بعضهم. دونك توت سي انفورماسيون تلقاهم بيان سور اذا تحبوا تلقاو بلان دانفورماسيون سور سا في الكوره. تدخلوا على النت هكا تمشيو للشابيتر 4 تلقاو توت لي انفورماسيون. به دونك هوني كونيكتور ا فيبر اوبتيك. نحكيو هوني كابل دو براساج. اش معناتها كابل دو براساج؟ هو جينيرالمون هذو مش تاخذوهم حاضرين باش تمشي لل un fournisseur d'équipement réseau, tu vas les acheter directement. Donc, généralement, ils ont une longueur prédéfinie, 1 mètre ou 2 mètres, ça dépend de vos besoins. Mais généralement, ça s'appelle des fils de brassage. Le fil de brassage, donc, quand tu as normalement une salle d'équipement réseau, malheureusement, je ne peux pas. بلا طريقه الاولاد خلينا نكتب لكم على الانترنت ارموار دو براساج. فوالا دونك وين مثلا تشوف الاكرام تاعي ما هو اي هي اللي ياسر. دونك هذه تسمى ارموار دو براساج. تلقى فيها الروتور والكوميتاتور والناس كل تلقاهم واحد بعضهم. وبجنبها مش تلقى مثلا هذه مثلا سي دي بانو دو براساج. وهذوكم الخيوط الصغار ça s'appelle des câbles de brassage. فهمنا l'objectif ولا؟ donc quand هوني juste tu vas brancher le connecteur هكا بالconnecteur الاخر. يعني donc ce sont des petits câbles pour brancher les équipements الكل. donc quand عندك visibilité على في البانو de brassage عندك les outputs الكل. et pour lier un équipement من équipement tu vas utiliser des petits câbles اللي هما يتسموا des câbles de brassage. ما عادش فهمتوني ولا بلي جاوبوني كان ولا si vous avez des questions n'hésitez pas. ريتو مثلا هوني فوضى في الارموار دو براساج هوني donc c'est plus clean donc. مسيو تو هذا وين نلقاهم موجودين في لي فورنيسور نتاع؟ لا عليه تبدا انتربريز كبيره يكون عندها سال وفيها دونك لي زيكيبمون ريزو الكل مش تلقى فيهم دونك تلقى دي زارموار دو براساج. بيان سور راهو كله عنده كو. فهمنا اش معناتها كله عنده كو ولا اسكو انت لي زونتربريز تاع لو جور دوجوردي عندها لي مويان دو فير سا او نو؟ يعني faire des connexions dans les règles de l'art. Ça coûte beaucoup d'argent aussi de faire ça. ريتو هوني تشوف البي سي نتاعي ما هو؟ اي مسيو نشوفو فيه. فوالا دونك دي زارموار دو براساج. يعني مش بشرط هي راهو عندها ايكيبمونتي ولا فورنيسور داكسي. دونك نورمالمون لي غروند زونتربريز اللي عندهم ريزو اسي امبورطون دونك نورمالمون تلقى عندهم دي زارموار دو براساج انسي دو سويت. لي زيكيبمون ريزو تلقاهم كلهم في الارموار دو براساج. يعني تلقى سي تري بيان اورغانيزي. واضحه؟ دونك جينيرالمون تلقاهم في سيت. علاش ما تشوفهمش؟ على خاطر نورمالمون ils sont protégés. يعني مش كل واحد عنده l'accès للسيت et l'accès l'armoire de brassage. il est capable de changer les équipements réseau ainsi de suite. ما عندوش الحق كل واحد يبدل كيما يحب ويشتي. donc normalement ça doit être très très sécurisé et personne n'a le droit d'y accéder. donc فهمنا l'essentiel اش معناتها câble de brassage. en deux mots اش معناتها câble de brassage؟ مش رابط ما بين لي روتور ولي كوميتاتور لي زيكيبمون ريزو. اي في un endroit très très restreint اللي هو normalement ça s'appelle l'armoire de brassage. يعني انت باش تربط الخيوط بعضهم يعني تكونيكتي كل ايكيبمون باش تعمل خيط صغير تك تك évoluer l'ensemble de vos équipements réseau. donc les câbles de brassage juste
en fibre optique sont nécessaires pour interconnecter des périphériques d'infrastructure. Les gaines jaunes sont destinées aux câbles à fibre monomode ou l'oranger, bien évidemment, pour les multimodes. Donc, les câbles à fibre optique doivent être protégés par un petit embout en plastique lorsqu'ils ne sont pas utilisés. فهمنا العملية باش ما تدخلش فيه مغابرة دونك يفسد الكابل. ما قلنا هو كان في كرو يعني دونك وقت تكمل منه تستعمل نورمالمون فيه دي زومبو تسكروا كيما ستيلو بعد ما تكمل تكتب بيه تسكر ستيلو تحط فيه الختام نتاعو. داكور باهي هاي اللي ياسر. دونك هوني بور تيستي لي كابل بون هوني راهو هذا ايكيبمون ريزو راهو مش اذا مش تحب مثلا على ديستانس وكل شيء راهو لازمك ايكيبمون بلو بيرفورمون. نستعملوا ريفليكتومتر اوبتيك والتقنيه اسمها OTDR permet de tester chaque segment de câble à fibre optique. Donc le recardement et l'épissage de câbles en fibre optique exigent une formation et un matériel bien adapté. On peut citer 3 erreurs courantes de raccordement de fibre optique et d'épissage. On a le mauvais alignement. يعني نقب مش مقابلين بعضهم وقت ركبت الخيط دونك ديكو مش عامل لك ريفليكسيون. فهمتوني ولا خاطر هو سي ان سينيال الكتريك وقت لصقوهم دونك عباره عن دو تويو يبداو مش مقابلين بعضهم دونك ولا سي با اكزاكتومون ليس مش يعمل لك هيك الكوبير ولا الليزون مش تعمل لك دي بتي ريفليكسيون. باهي عندنا ليكار دو ليكستريميتي يعني لي اكستريميتي ما مسوش بعضهم donc ça un petit vide donc voilà finition de l'extrémité. Bon, finition de l'extrémité pour les gens qui souhaitent fabriquer ou même leur fibre optique. Parfois l'extrémité ما تكونش à 100% lisse. نعرفش فاهمين ولا لا. Donc peut-être tester sur un site en alignant une lampe de poche puissante une extrémité de la fibre optique tout en observant l'autre extrémité. bon هذه راوين يعني تحط ولا عندك فيسو لازير هذاك الاحمر ما عادش ليمير دونك تجرب تحطها في البول فيبر وتشوف الليمير خارجه من لوتر اكستريميتي. C'est après la fourchette de 50 000 euros. C'est pour acheter, donc qui est capable de détecter la panne dans des endroits très très spécifiques. Donc, juste une petite comparaison entre les câbles de perturbateurs saturés non blindés ou le câble à fibre optique. Donc, on est les bandes passantes incontestablement. Oui. نسيت تعرف شنو قلت ساعة شوية خاطر جاني صوت مقطع. Pour les équipements de test. Pour les équipements de test, l'équipement de test, c'est pour l'utilisation au niveau réseau. Donc, pour un opérateur, tu ne vas pas trouver ce genre d'équipement. Donc, il a des équipements assez sophistiqués qui peuvent atteindre des montants très, 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 très importants. Un montant très important, c'est de l'ordre de 50 000 euros. وقت انت عندك فيبر اوبتيك طوله مثلا 30 كيلومتر تبع فيه شكون يسنيهم اليوم ما غير اكران راه ما نجمش ناديه. وقت انت عندك كابل طوله 30 كيلومتر وفيه مشكل tu vas intervenir, tu vas chercher où est le problème. Déjà le câble il est enterré par terre. Donc il te faut un bon équipement pour vous préciser exactement où est l'erreur. يعني البان وين موجوده في الكابل pour intervenir. ما تجيش تعاود تقلع ما تجيش كل مره تاني تحفر حفره باش تطلع تخرج الكابل وتطلع وين المشكل فهمنا ولا. Donc il vous faut des équipements très sophistiqués. Donc en 2013 j'ai encadré une étudiante une Alsacienne donc elle a fait le travail avec Ooredoo. Ooredoo ils ont un OTDR sans la gestion à distance. وقت الثوره لما ثم لي كوفر فو وكل شيء دونك هو ليكيبمون مثلا لازم يقعد 4-5 سوايع
Donc elle a mis une interface, une autre interface en ligne. Pour aller te commander en ligne. Donc au lieu d'acheter un nouveau OTDR à 50 000, donc elle a développé une interface graphique et de gestion de l'OTDR. يعني عملك بالinterface graphique يعطيك الديستانس وين المشكل donc au lieu d'avoir ça peut se gérer à distance. Lancer les commandes, les tests à distance, يعطيك les résultats à distance. B. Juste Noislo, donc on est un petit récap par rapport des câblages en fibre optique ou le pertursadé. Bon, les débits واضحين. Donc on est c'est 10 mégabits pour un câble de très mauvaise qualité jusqu'à maximum 10 gigabits. Sinon, il faut se rabattre sur des fibres optiques jusqu'à 100 gigabits. On ira au débit, bon, le fibre optique خير برشا. Distance, kiff, on peut faire des distances plus longues. Résistance aux perturbations, les fibres optiques est les plus bon. Résistance au risque électrique, les fibres optiques sont plus bons, ils sont plus résistants. Donc, coût et support de connecteurs, bien évidemment, les UTP sont moins chers. Compétences requises pour l'installation, donc les UTP sont, ça ne demande pas de compétences. Précautions à prendre concernant la sécurité, il n'y a pas de précautions. Par contre, on est les plus élevés. Voilà un petit récap concernant les fibres versus fiber versus quiver. Voilà, donc pour le troisième support de transmission, il y a sans fil. Bon, juste on va quelques mots. On va dire. البارتاج ماهوش قاعد يتحرك. بدلت من ديابو لديابو رانيا. ما زالت عندي تيست دي كابل فيبر. لا je sais bien. Parfois le Teams bug. تنحى البارتاج. تو نحيته البارتاج انا رجعته. B. Donc on continue. Donc on est, pour les liaisons sans fil, ils sont caractérisés par quelques paramètres qui est zone de couverture. تعرف شو معناتها zone de couverture؟ تفسرها لنا مشي. الكوفرتور هي التغطية. Donc فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ La zone de couverture, c'est la zone couverte par où vous pouvez vous connecter à votre point d'accès. Donc, qui dépend de l'environnement de propagation. Quand on a un environnement qui m'a fait l'insat, fait beaucoup de béton et de murs. Donc, du coup, vous aurez un problème de couverture. Il faut mettre beaucoup de points d'accès. فهمنا ولا؟ وقت تبدا في zone dégagée. Donc, tu peux atteindre votre rayon de couverture يخلط ل 300 mètres. واضح ولا؟ وقت تبدا في zone très dense où il y a beaucoup de murs et tout, donc ça peut maximum atteindre 50 mètres. Par la suite, le signal va être très il va s'affaiblir et vous ne pouvez plus vous connecter. La sensibilité a un seuil minimum, sinon tu ne peux pas te connecter. واضح ولا ايش معناتها zone de couverture؟ Donc on est نعم نقصد باتيمون كيما الانسات ما نجموش نعملوا فيه ريزو سون فيل. لا نجموا، علاش ما نجموش؟ Mais il faut beaucoup de points d'accès. D'accord. فهمتش معناتها مش ما تنجمش تعمل sans fil. Tu peux pas faire, il faut mettre beaucoup de points d'accès خاطر عندك parfois des murs اللي هما يعمل لك affaiblissement كبير نتاع السينيال. ما عادش تكون في دار ما عندها حيوط حجر ولا امس صحيح هذا حكيت ديجا نتذكر مره عندنا حيط مثل كله حجر وكل شيء ما تبيش تعدي قاتل برا بالدار في الاخر ما تعديتش السينال الامريكي نلقى ريزو طايح برشا في السي سي كي بالذات حيت كي مبني بالحجر. اي وقت بدا عندكم حيط مبني بالحجر ولا بيتون يبدا خشين شويه دونك يتعدى السينيال ما يتعدى ضعيف ياسر فهمت. الانسات كلها بيتون. Donc il faut mettre beaucoup de points d'accès. Hein.
فهمنا دونك معناتها زون دو كوفرتور. دونك هو مثلا ريزو موبيل مثلا انت تليفونات اوريد ولا اورانج سو سون دي ريزو سيلولار يعني كل ريون دو كوفرتور سا سابيل اون سيلول وهذيك باش نعاودوها برشا مرات يسميوها ان ريزو سيلولار يعني كل لونتين عندها اون كوفرتور بيان ديتيرميني مش تعمل ان سيلول بجنب سيلول بجنب سيلول هيك على ريزو موبيل نسميهم دي ريزو سيلولار. ها دقيقه كانكم خاف الوقت ما عادش يكفيني. دونك regardez couverture réseau cellulaire. خريطة فرنسا هذه شوف لقى شي إيماج نفسر لكم اش معناتها. لقيت تشوف فيها تصوير هذه دقيقة برك تنفسر لكم اش معناتها. تشوف فيها تصويرها ولا هي فيديو ولا شنو؟ Donc عندكم une antenne qui a un rayon de couverture يعني donc يعني un réseau mobile c'est un ensemble d'antennes وكل antenne il va couvrir une zone. هذيك الزون مثلا كيما تشوفين بالكولور هذوكم ça s'appelle des cellules. فهمتوا l'objectif ولا؟ Donc مثلا un réseau mobile c'est un réseau de cellules يعني كل antenne qui va couvrir une cellule. Any question؟ قريتوها ولا كيفاش؟ Comment ça se fait؟ مسيو أي والبوان داكسي هما شنو هو؟ access point هو le point d'accès. Dans un réseau Wi-Fi, le commutateur, c'est votre point d'accès. يعني أنتم في دار عندكم routeur هكا ولا؟ ايه Le point d'accès au niveau central اللي هو qui va récupérer votre signal sans fil. ايه كما قلنا في النسات لازمنا اكثر بوان داكسي معناها لازمنا اكثر حيت كما هيك كي Et voilà, il faut mettre مش des routeurs mais ce sont des access points يعني des points d'accès et ils vont faire la couverture. Hein, ce sont des émetteurs récepteurs sans fil. Et ils vont se connecter par la suite au réseau de l'entreprise ولا peu importe. كيما تو في المكتبة مش عندكم des points d'accès في salle de lecture ولا ما عرفش وين ثم quelques points d'accès. اي ما كيف قلتوا لي؟ الريزو ياسر ضعيف معناها اوكي تلقى معناها فما ريزو موجود اي خاطر il y a beaucoup de ما تجمش اللي تعرف شنو المشكل. مثلا اذا انت مثلا عندك ان بوان داكسي كي بو سيبورتي 1 جيجابيت ولا اكثر وتستعمله مثلا في مثلا كابل خايب دو تري موفيز كاليتي دونك الريزو سيغتينمون مش يجي خايب. ولا انت عندك بوان داكسي مصنوع عام 2020 مش تربطه على هوب مصنوع عام 94. فهمت كيفاش؟ هذا واحد شرا فيراري هبط بها مش يسوق في واحده فهمنا ولا؟ سي اكزاكتومون مشيت ما بين دو زوتوروت طلع بها على مرات وقت يعملوا نعم طلع بها على دودان. فوالا سي ابري سا. ولا ثم وقت ثم دي ترافو في الصيف في الاوتوروت مش يعمل ان كولو دي ترونغلومون تكون تمشي في 3 فوا مش تولي تمشي في 1 فوا. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. انت تعمل بوان داكسي من بعد تعديه مش تربطوا على هوب على خاطر في اللينسات اللي ما عنديش دي سويتش يعني سو مثلا في كل ديبارتمون ثم دي هوب ce sont pas des switches. Donc نشوفوا من بعد الديفيرونس مي voilà ça se peut pas. فهمنا ولا؟ يعني lorsque tu veux changer un réseau il faut تقلعه كله وتجيب ريزو جديد وكاو. donc فهمنا donc عندنا les zones de couverture. L'interférence, perturbation par des appareils aussi courants que l'éclairage fluorescent, les fours micro-ondes et d'autres communications sans fil. On y a bien sûr sans fil. Le support est partagé par plusieurs users ou par plusieurs utilisateurs avec beaucoup d'interférences. On a des problèmes de sécurité. Les périphériques et les utilisateurs non autorisés à accéder au réseau peuvent quand même accéder à la transmission. Donc ça, c'est un entreprise
وثم des enjeux de sécurité bien évidemment ما احناش باش نعملوا des réseaux sans fil باش نعملوا des réseaux filaires. Et bien évidemment عندكم le quatrième caractéristique le support il est partagé, un seul périphérique à la fois peut envoyer et recevoir et le support sans fil est partagé entre tous les utilisateurs. هنا bon tous les utilisateurs ما كل واحد مش يستعمل كانال راهو donc ما احناش مش درس نتاع sans fil mais support partagé يعني bon يعني إذا عندك الباند باسون باش تقسمها par plusieurs utilisateurs ثم des techniques de partage de support. Ben, quelques technologies مستعملين في الوي في ثم النورم 802 I3E 802.11 اللي فيها plusieurs déclinaisons في الوي في. انا خلطت يعني حضرت على اول وي في اللي هو سيتي لو وي في 802.11 بي يعني اول وي في كوميرسياليزي عام 2001 ولا 2000 هكاكا. الديبي نتاعو الاولاد قداه سي 11 ميجابيت بار سكوند. من بعد ولا 800 اي جي وثم ليفولوسيون وخلطنا الاي سي وثم بليزيور ديكلينيزون كل مره بيان سور اون شيرش اميليوري لي بيرفورمانس. توا الوي في الجديد بالكل سي الوي في 6.0 يعني ولا I3E 802.11 اسمه بالمعاش AX ولا قداه. دونك utiliser CSMA carrier sense multiple access collision avoidance تو نرجعوا لها من بعد. La carte réseau sans fil doit attendre que le canal soit libre. Donc عندكم plusieurs البلوتوث والبلوتوث كما يقولوها كما في الكهرباء دونك لي ريزو دبليو بان الواي ماكس. الواي ماكس هذا كما ال 4 جي كما اللي وعد به سيدي الشيخ قال مش نعمل كما الوي ماكس من بعد ما ثم شيء. دونك accès à large bande sans fil. Donc les réseaux WiMAX يعني il peut couvrir toute une ville ou toute une petite ville ou une petite zone. Ça s'appelle le WiMAX. كما في تو موجود في les réseaux في plusieurs pays dans le monde développés تلقاو فيهم internet gratuite dans des zones. Donc ça utilise la technologie WiMAX. Donc on est là sans fil. Donc كما قلت لكم يعني هو le routeur sans fil domestique et pour les petites entreprises intègre dans un seul appareil في routeur وفي commutateur وفي point d'accès وفي زاد serveur DHCP مازالوا ما قالوهاش. و ça peut aussi intégrer d'autres fonctionnalités اخرين ويجي يكون firewall qui filtre le trafic تقول له مثلا هذا ما حبش يدخل ولا adresse IP ما حبش يستعملها ainsi de suite. Donc le point d'accès donc un réseau local sans fixe et sans fil exige les périphériques réseaux suivants. Donc le point d'accès sans fil c'est ce qui représente le commutateur. Un point d'accès sans fil concentre les signaux sans fil des utilisateurs et se connecte à l'infrastructure réseau en cuivre existante telle que Ethernet. Donc bien évidemment il vous faut aussi une carte réseau sans fil fournissent à chaque hôte du réseau la possibilité de communiquer sans fil ou de communiquer avec donc de communiquer sans fil. Voilà, ça peut être comme ça. Mais donc les technologies. Donc je passe je veux terminer le chapitre. Donc on est les couches liaison de données. Donc l'objectif rôle de la couche liaison de données. Donc تنجم تعطيك les interfaces. Donc تصنع les trames عندك les cartes réseau. Donc تعطيك les entêtes de la couche 2 اللي مش l'adresse نتاع carte réseau destination ou la carte réseau source. هذا كل حكينا فيه. Juste le diapo le plus important dans cette partie est celui-là. Donc le rôle de la sous-couche liaison. Donc la couche liaison de données se divise en deux sous-couches. واحدة مش تحكي مع الكوش ريزو كما تشوفوا هنا في التصوير والاخرى مش تحكي bon elle va s'occuper de l'accès le réseau. Donc la couche liaison de données fait deux sous-couches. Logical link control, c'est celle qui va assurer la communication avec la couche réseau. Ou la sous-couche MAC, sous-couche MAC, medium access control. Je sais pas بالفرنسي ترى ترجمه لي.
medium access control ولا le contrôle d'accès au support. خاطر ما نساوش حاجة مهمة جدا اللي في الفوندامنتال نتاع الريزو يفو قايم على البارتاج. مركزين معايا ولا؟ قلنا لي ريزو قايمين على البارتاج. معناتها البارتاج عندك ان support de transmission اللي الناس الكل مش يتقاسموه. Du coup, il y a un certain nombre de lois qu'il faut respecter pour se partager le support. انتم في طاوله مستديره الناس الكل مش تحكيو. انا عندي j'ai une émission de talk show, j'ai 5 invités, donc je dois mettre une règle pour que tout le monde participe et communique. واضح ولا؟ مثلا كل واحد مش كو جو في لانفيتي باش نعطيه 5 دقائق ويعدي الكلمه اللي بجنبه، كل واحد يحكي 5 دقائق. بون بيان سور وقت واحد مثلا يسب واحد مثلا نعملوا في الواحد مثلا واحد il va intervenir rapidement باش يعاقب على الاخر. Je peux mettre en place la règle. Donc ça nous avons le support et tout le monde va se partager le support. فهمتوني ولا؟ ب donc قلنا le contrôle de liaison logique ou la logical link control, c'est plus simple en anglais, communique avec la couche réseau, indique le protocole de la couche réseau utilisé pour la trame, permet à plusieurs protocoles de couche de loi, par exemple IPv4 ou IPv6, d'utiliser la même interface réseau et les mêmes supports. Voilà. Donc, pour l'accès réseau, ou le contrôle d'accès ou la sous-couche, contrôle d'accès au support ou le medium access control, définit les processus d'accès au support exécutés par le matériel, fournit une couche de liaison donnée qui traite les différentes technologies réseau et permet d'y accéder. Donc, on est اللي يحثوا حاجة مهمة جدا شقولنا définit les processus d'accès des supports exécutés par le matériel ou fournit une couche de liaison de données qui traite les différentes technologies réseau. خاطر ما عندناش كيما شفنا ديجا احنا عندنا 3 types de déjà pour le moment حكينا على 3 types de support وثلاثة انواع نتاع support de transmission. Donc certainement vous aurez على القليله 3 types مثلا كيما هنا 802.3 Ethernet, c'est le 802.11 Wi-Fi, 802.15 Bluetooth. Donc on est le max. Donc la sous-couche MAC traite différentes technologies réseau et permet et fournit les moyens d'y accéder. Donc communique avec Ethernet pour envelopper, pour envoyer et recevoir les trames via des câbles en cuivre ou à fibre optique. Communique avec les technologies sans fil telles que et Bluetooth. Donc diapo هذا مش نرجعوا له ان شاء الله الحصه الجايه. Il y aura, vous aurez tout un chapitre sur ça. واضح؟ هنا le contrôle d'accès le support كما تشوفوا في التصويره هنا. Donc je suis obligé d'aller un peu vite. Donc هنا عندكم باريس والجابون مش يحكيوا مع بعض. واحد اورديناتور في باريس وهنا واحد un autre au Japon. Donc ce qui est fort fait le protocole ou la pile le protocole RTCP/IP, c'est que quel que soit donc le média, donc on va créer la trame ou le PDU relative à la couche liaison données. Hein. Protocole des dions relatif. Donc on est مثلا ما بين باري ولا البي سي باري والروتور مش يستعملوا مثلا ايثرنت، من بعد مش يستعملوا liaison lumineuse donc des fibres optiques، من بعد مش يستعملوا une transmission par satellite, puis une deuxième transmission par satellite, puisque par la suite des fibres optiques. Par la suite je vais utiliser donc une connexion sans fil. Donc, comme la puissance ou le rôle de la couche liaison donnée. Yani, quel que soit le support, elle doit fournir les moyens nécessaires pour y accéder. D'accord? B. Donc, accès le support. Donc, à chaque tronçon, donc juste à chaque tronçon, le long du chemin, un routeur accepte une trame d'un support. Désencapsule la trame. Réencapsule le paquet dans une nouvelle trame et achemine la nouvelle trame appropriée jusqu'au support de ce segment.
Donc هو يخلط له الترام ينحي له il va les désencapsuler يقرا لونتيت نتاع الباكي اي بي باش يعرف لشكون باش يوجهها ومن بعد يعاود يصنع une nouvelle trame spécifique le support de transmission. Donc les normes de la couche liaison donnée عندنا I3E كما حكيت لكم donc كما I3E 802.3 ولا I3E.802 803.11 relatif للويفي. عندك le standard ISO ou l'ancien l'American National Standard Institute. Donc juste on va terminer le cours par les règles d'accès les règles de trafic régulant l'accès. Donc on est مشينا عندنا les topologies. Donc on est les différentes topologies. Donc la topologie physique هذا حكينا فيه في الشابتر الاولاني كان ذكرته اول حصه حكينا فيه وي ونو. عندنا la topologie logique و topologie physique هذوما ديجا شفناهم لي دو ديابو في الشابتر 1. Donc عندنا من بعد les topologie 1 physique courante عندنا point hub and spoke اللي هي en étoile topologie en étoile et la topologie maillée هذوما pour les grands réseaux ou les réseaux d'opérateurs. واضح ولا؟ وعندنا les topologies bien sûr le point اللي نحكيو عليه de point de vue logique راه. يعني مش باش تمد خيط من هوني حتى donc on va établir un circuit virtuel entre le nœud d'origine et le nœud de destination. Mais tout de même ça s'appelle une liaison point-to-point protocole. Donc il y a un deuxième point. Donc ça peut changer le chemin physiquement, va changer. Donc le routeur il بدل de chemin, mais ça reste toujours une liaison point à point logique. Donc, bien sûr, pour les topologies LAN physiques, on a la topologie en étoile. Topologie en étoile étendue هي التصوير هذايا. Topologie en WAN étendue اللي ممكن مستعملة أكثر. بعد عندنا البوس هذا اللي هو ما عادش مستعمل donc topologie en bus وعندنا la topologie en étoile اللي هي مستعملة généralement pour les réseaux FDDI et token ring. et token ring راهو مش مستعمل يعني c'est une technique d'accès نستعملوا فيها الجيتون اللي هي انقرضت من لي زاني 90. Voilà, donc juste هوني ثم deux types de communication. Full duplex. اش معناتها full duplex؟ هذه مثلا ce sont des liaisons half duplex. اش معناتها يا تبعث ولا tu reçois واحد من الاثنين. Tu peux pas faire les deux en même temps. Ça s'appelle des communications bidirectionnelles non simultanées. Les liaisons full duplex ou duplex intégral, donc تبعث وتستقبل en même temps. Donc ça s'appelle des liaisons bidirectionnelles simultanées et bidirectionnelles non simultanées. نختم الشابتر هذا par la technique d'accès ou méthode de contrôle d'accès au support, l'accès avec gestion de conflits. Donc, les nœuds fonctionnent eux aussi en mode semi-duplex, en concurrence pour utiliser le support. Un seul périphérique à la fois peut envoyer les données. Donc, on y est donc, on est deux stations. J'essaie d'envoyer mes données dès que je suis prêt. J'essaie de m'envoyer dès que je suis prêt. Pour la مستعدين. بعد وقت تصير conflit, donc il y aura la gestion de ce conflit-là. معناتها تصير accident. كما le cas TCS MACD carrier sense multiple access with collision detection. وقت ما détection de collision, on va faire un petit algorithme de retransmission. Donc on installe ce qu'on appelle l'accès contrôlé. Donc ça s'appelle gestion de conflit. وقت يصير conflit, ثم un algorithme pour gérer ce conflit là. et normalement تنعاودوا نرجعوا لكم في الشابتر اللي من بعد وقت نحكيو على الايثرنت. Donc accès contrôlé كما قلت لكم عندنا table ronde وكل واحد مش نعطيه الكلمه pendant 5 minutes. هنا في الريزو c'est pas le cas. مش نستعمل ce qu'on appelle un jeton. وراهي هذه التكنيك قديمه شويه ما عادش مستعمله. Le technique par jeton ou le token ring. Donc نعملوا un réseau en anneau. Donc اللي يجي يبعث كان اللي عنده l'anneau يعمل ديما يدور وقت واحد يحب يبعث يريكيبير يشد الجوتون عنده ويبعث. دونك ديك بعد ما يكمل يبعث
il libère le jeton يقعد يدور donc يشدوا ليه من بعد ainsi de suite. Donc كيما فهمتوا هذه راهي ce sont pas des solutions optimales. Donc bien évidemment les anciens réseaux Ring sont un exemple de réseau avec accès contrôlé. Bien évidemment, ils ont disparu de la nature. Donc pour le CSMA-CD, accès avec gestion des conflits, donc on a le CSMA-CD ou CSMA-CA. Donc si vous voulez, on va les faire la semaine prochaine. Ça demande un peu de temps pour vous expliquer ça. Donc entre-temps, تنجموا تعملوا عليهم طلة. يعني تنجموا تعاودوا تعملوا عليهم طلة et je vais vous partager pour la semaine prochaine, Nadia, le chapitre suivant. Merci, monsieur. Ok, je vous en prie. Donc, très khabarka, avant de quitter, télécharger les listes des participants. Ok, je vous remercie. À tout à l'heure pour les gens qui vont faire le TDA. Monsieur, Oui, عندي question. Aïe. Bon, je رجع على الكور شوية. Monsieur, Oui. الquantité